এই যে এখানে ফুলকপি ভাজা হইতেছে অলরেডি, এখানে কিছু হয়ে গেছে। এখানে সাথে কুমড়ো ভাজা হবে, এখানে চাটনি হবে টমেটোর, এই খিচুড়ি ভাজা খিচুড়ি চলছে, আরও হবে, আমি কইব। ओके, विल टेल। ये बैगन काटा हूँ फ्राई करने के लिए, ये आलू फ्राई हो रहा है, ये देखो चटनी बन रहा है भोग के लिए, ठीक है। ये देखो फूलकपी भाजा হইতেছে। হ্যাঁ, এখানে কুমড়ো ভাজা হবে। এটা এখানে ফুলকপি হয়ে গেছে অলরেডি, দিস ভাজা ইজ অলরেডি ডান। দিস ইজ বেগুন ফ্রাই গোয়িং অন, বেগুন ফ্রাই এখন এখানে মাখা আছে। एंड दिस इज चटनी प्रिपरेशन, ठीक है। खिचड़ी बन गया है, खिचड़ी, ये खिचड़ी बन गया, ठीक है। अभी सब रेडी करते हैं।